An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jonti Sedou bi ye juma ye bi ye lahoroma don ye ala batu ala ɲini subhanahu wa ta'ala y'an da o de kama ala diɲɛ dongo do da ni balola ni y'o do yi ɲɛna Joni Sodi k'a dɔn i k'ala ɲini dɔ kan ka fara kan nka jumadonya fɛ Joni Sodi k'a dɔn a barika kan ka bonya kosɛbɛ sabula subhanahu wa ta'ala mɛlɛkɛ minnu ka teli Joni Sodi k'a dɔn olu de bɛ jigin dugukolo sanfɛ Joni Sodi k'a dɔn k'an lajɛ k'an lamɛn an bɛ damakasi min kɛ an bɛ ala deli fɛn min na fɛn min b'an nɛnkun na an ka mana gannen bɛ fɛn min na min ka d'an ye Joni Sodi k'a dɔn u bɛ yɛlɛ ka taa fɔ subhanahu wa ta'ala buna hadamaden jinɛ mɛlɛkɛ wurudanɛ Joni Sodi k'a dɔn min kofɔra min ma kofɔ min yera min ma ye Joni Sodi k'a dɔn hakaja dandanfɛn 100 ani kɔ min bɛ dugukolo sanfɛ min bɛ baji kɔnɔ min bɛ sani dugu cɛ Joni Sodi k'a dɔn min bɛ taama min tɛ taama min bɛ fufu min bɛ pan Joni Sodi k'a dɔn min bɛ balo sogo min bɛ balo binna min tɛ balo fɛn na fɛn tɛ balo fɛn min na Allah manjade belebele kɔlɔsi kɔlɔ ala ko a ye nin bɛɛ lajɛlen da cɛ kelen kama cɛ in ye arabu de ye u k'a ma ko Muhamadu Rasulullah a dalen bɛ Maka sigei Allah belebele an b'a ɲini ala fɛ ala min n'a ye anw bɛɛ da Mahamadu kanu kosɔn a k'a ko o ya Rasulullah o kelen kanu kosɔn Joni Sodi k'a dɔn anw ka jamana min n'an jɔrɔlen b'a la jamana min tɔgɔ ye ko Mali Joni Sodi k'a dɔn ala ka jamana in kisi ala ka jamana in taga ala ka jamana in kisi ala ka jamana in taga ala ka don jamana in n'a jugu cɛ ala ka jamana in jugu halaki ala k'u halaki Joni Sodi ala k'u kɔnɔna fili ala k'u seba an b'o ɲini subhanahu wa ta'ala fɛ ala ko k'a ka ala kama ya Rabbi ya Rasulullah ala min n'ale sangolo da ka dugukolo da Allah ala min ka masaya ani maa t'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ Allah kibaru ala min ka masaya maa ti voté a ye wulibali don dɛ Joni Sedou karamɔgɔ wulibali don dɛ o ala a ko an k'a ɲini a ko an ka sun a ko an ka sali ale ala kosɔn Joni Sodi k'a dɔn a tɛ kuranɛ sɛbɛn kɔnɔ a tɛ hadisa la ko ala bi sun walima ala bi sali o tɛ yen a tɛ sɛbɛnni jigin fɛn foyi tɛ yen ko a bɛ min kɔnɔ ko ala yɛrɛ bi sun ala bi sali wulibali belebele n'a y'i ja sun n'a y'i ja sali manjade wulibali Joni Sedou ne ka cɛkɔrɔba y'a fɔ n ye n fa y'a fɔ n ye a ko diɲɛ tɛ lafiya bɔyɔrɔ ye buna adamaden ka da k'a fɔ n bɛ n lafiya walima ne bɛna n lafiya bɔ walima karisa lafiyalen don n'o fɔra maa ma i b'a sɔrɔ o ma k'a ye a ka nin kamalen nin ye maa lafiyalen ba ye n'i y'o fɔra cɛ o cɛ ma Joni Sodi b'a sɔrɔ o tigi ma k'a ye diɲɛ tɛ lafiya bɔyɔrɔ ye ni adamaden sara don min o don de bɛ lafiya karamɔgɔ hôtelbaw bɛ yen ani mobili climatiséw ni fɛnw maa tɛ lafiya Joni Sodi ma n'i da cogo cogo ka sunna i na wuli fo n'a sɔrɔ i ma k'a ye maa ma bɛ yen ko bolonkɔni ɲɛsin a ma a ɲɛna sunna a man ca n fa Madi y'a fɔ n ye a taara lahara a ko cɛbakɔrɔ min bɛ sunna su bɛ ba sunna na a k'i kira liburu i jigi d'a kan ka n'i jigi d'a kan diɲɛ tɛ maa lafiya yɔrɔ ye Joni Sedou maa min b'a fɛ ka ala sɔrɔ yɔrɔnin kelen a fɔra i ka sun i ka sali ne ko maa min bɛ su don o don maa min bɛ sali don o don i lafiyalen don wa i na wuli fajiri fɛ funteni bɛɛ nɛnɛ bɛɛ ka saliji gosi Joni Sodi k'a dɔn i na saliji ta i na su bɛɛ ba sali la ka ala ɲini i lafiyara wa maa min bɛ su don o don Joni Sodi k'a dɔn i bɛ lafiya la wa kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la i negew b'i la Joni Sodi i lafiyara wa i ma lafiya wulibali filɛ sa diɲɛ ye ala ɲini yɔrɔ de ye dɔgɔtɔrɔ ye an kɛnɛya an b'a ɲini ala fɛ ala min kelen ala min se masa ala min n'a ye mɛlɛkɛ ba 90 da Joni Sodi k'a dɔn ka a ɲɛmaa kɛ mɛlɛkɛ 5 ye mɛlɛkɛ 5 min n'u k'a ma ko tayiru mayiru abisu mɛlɛkɛ mautu jibirila Allah ninnu bɛ diɲɛ kun n'a k'u boli seconde 1 n'ala bi mɛlɛkɛ caman a ka limautu to yen a k'an ta kɛ jibirila ye o kana a kama sinzan kunna jibirila ye ciden teliman don
a bɛna ala ka ci de fɛ min ni min kan ka kɛ kaman 3 ni 330 de b'a la mɛlɛkɛ min gaɲi n'a bɛ garijɛgɛ teliya ni min b'i ni kan n'a b'o o ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen o mɛlɛkɛ n'i y'o to a f'i ye jɔnni sodu n'i y'o don kuranɛ sɛbɛn kɔnɔ n'i y'o don sɛbɛn la na nin nasi nin kasuru ka nin sɛbɛn k'o d'a kan karamɔgɔ ne ye sagi kura sa kunu sɛbɛn kelen a gindo fɔ n ye sa n t'a gundo d'i ma n'i ma wari diya kalanden de k'i ka gindo fɔ subahana wa taala jabbar min n'a ye jinɛ 999 da k'a ɲɛmaa kɛ 5 ye u bi diɲɛ boli su ko ni dugusɛjɛ cɛ u bi diɲɛ boli ni ala y'u ci ka ɲɛ komi k'a dayɛlɛ o b'a sɔrɔ u taara ci kɛ ala ka mission sigei o ɲɛmaa 5 u k'a ma abisu jinɛ kebiru jinɛ mutayiru jinɛ min ye samawurusu jinɛ tarafatayi ni jinɛ jinɛ 5 dafara jinɛ kelen bɛ ninnu na bali jinɛ kelen bɛ ninnu na jɔnni sodi k'a dɔn fɛn o fɛn n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ teliya la i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ teliya la masaya nafolo jɔnni sodi k'a dɔn hakili ɲuman furu cɛ fara muso kan mɛlɛkɛ kelen bɛ nin na jɔnni sodi o ka teli mɛlɛkɛ bɛɛ ye ale de ye garijɛgɛ jinɛ ye jɔnni sodi n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn k'a don sɛbɛnfura kɔnɔ nin nasi in bɔ k'a fara a kan nin jiri in fara a kan jɔnni sodi i mago dilanla nka n t'a f'i ye n'i ma wari di mɛlɛkɛ jumɛn e ko abisu tarafatayi ni dɔ wa abasu jinɛ kebiru jinɛ mutayiru jinɛ samawurusu jinɛ tarafatayi ni jinɛ si c'est pas mutayiru c'est kebiru mais c'est tarafatayi o bɛɛ y'i kungo ye Jɔnni Sedu kulu 18 diɲɛna ka diɲɛ ɲɛnajɛ Jɔnni Sedu k'a dɔn kulu 18 ala ye 5 ta kulu in na u tɔgɔ bɛ sɛbɛnfuraw kɔnɔ a bɛ kuranɛ hayaw kɔnɔ a bɛ sɛbɛnfura bɛɛ kɔnɔ o kulu 5 b'o f'i ye minnu dɔnna minnu n'a fasabantiyara kosɛbɛ zuba kulu hazu kulu safa kulu maruwa kulu turusina kulu kuluba kulu t'a la asimi goyita bɛ kulu min na sa o t'a la o ye manden kulu de ye o t'a la Jɔnni Sedu diɲɛ selekeba ye 4 ye min ye Alahu Taala ye a ye sɛbɛnfura 4 jigi mɛlɛkɛ min ye ciba 4 ye journaliste Sedu k'a dɔn nin sɛbɛnfura 4 min ye nin kuranɛ 4 ye min jiginna dɔnnikɛba min Ala ka cidenw kan Jɔnni Sedu k'a dɔn nin kitabuba alquran min jiginna Mahamadu ya Rasulullah kelen o kɛra Dawudeta o jiginna Musa kan Jabbar o jiginna Nabila Dawuda kan Zabur Lejina o jiginna Nabila Isaka o tɛ Bible tɔmɔriw k'a ma ko tɔmɔriw k'a ma ko Jésus Bible Jɔnni Sedu o de linjila ye nin kuranɛba 4 a diginna cɛba 4 kan cɛba 4 in kelen o kelen n'i y'u ba tɔgɔ dɔn ni cɛba 4 kelen o kelen n'i y'u ba tɔgɔ dɔn k'u ba tɔgɔ sɛbɛn min ye ntɛnɛn su ye Jɔnni Sedu k'a dɔn nin nasi kankara ka nin fara kan ka nin fara kan i bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ a ɲɛnabɔra ne bɛ 2 dɔn koyi ne tilala Isa bati Mariama ye de naam Muhammad sallallahu alaihi wa salim o bati Aminata ye wa naam dɔ in ko Dawuda wa aw ka fanfɛ jamana bamanan kun bɛ Ala ka hinɛ na an y'a ɲininka Bare ko k'a ye 20 d'a ma n'a sera ka kira denmuso tɔgɔ fɔ a ma Ala ka hinɛ bamanan ma se ka Fatumata Zahara tɔgɔ fɔ a yɛrɛ muso tɔgɔ ye Fatumata ye a ma dɔn Jɔnni Sedu Ala k'an kunna diya Ala k'an kunna diya Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana kisi jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi Jɔnni Sedu walahi an ɲɛ bɛ yelen minɛnen ninnu ɲɛ an ɲɛ bɛ yelen minɛnen ninnu na Asimu Goyita ani min ye a ka ministre ye ka taa se Choguel ko kala Mayiga ya Rabbi an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala kana jugu sew Ala kana jugu sew la Jɔnni Sedu nka jamana den bɛɛ lajɛlen an kelen o kelen an k'an k'an kɔnɔ jɛya an ka jamana faamaw n'an b'a fɛ an ka kisi an ka don an ka jamana faamaw u ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ jugu ye jɔnni ye maraba jugu jugu ye jɔnni ye maa minnu t'an kanu ni hɛrɛ ye jugu ye jɔnni ye sigiɲɔgɔnjugu an yɛrɛ wa awɔ o banna jamana juguw b'an yɛrɛw cɛ ma jamana jugu ti yan wa ni maa min ko k'i na dangare Asimu Goyita la walima i na Choguel ko kala Mayiga nani i ma kɛ jamana jugu ye jamana b'olu de nɔfɛ ni jamana kelen bi jɔnni de bi bi n'olu fɔlɔ binna jamana ma bi Ala k'an n'u kisi Ala k'u sankɔrɔta Ala ka yelen mɛn n'u ye Ala k'u kɛ jamana jɔla ye Ala k'a kɛ u ka hinɛ jamana in ya Rabbi u ka jamana in ta bala Ala k'u kɛ jɛlisɔnna ye ya Rabbi Ala ka Asimi kɛ jɛlisɔnna ye tenza Ala ka Choguel ko kala Mayiga kɛ jɛlisɔnna ye ne jɛna faso kama wallahi n jɛna Asimu ka wari kɔ
m'a fɔ n t'a fɛ dɛ nka n jɛna bamanankan don journaliste Seydou daba ko a jɛna nka n'a t'i ka wari fɛ kelen tɛ dɛ journaliste Seydou maa ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ ni nafolotigiw don n'u bɛ hinɛ an na ala k'an n'olu sɔn ala k'an n'olu sɔn journaliste Seydou maa minnu bɛ hinɛ an na ala k'an n'u sɔn an y'o ɲini Alahu Taala fɛ jamana den bɛɛ jamana kɔnɔ jamana kɔ kan an k'an tɛgɛ kɔrɔta sanfɛ bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye a ye baaraw dabila a ka fatiha ta n karamɔgɔ bɛna duwawu kala a ye fatiha ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين k'a ka feerefɛnw lakodɔn a jara duwawu karamɔgɔ nin waati in na an bɛ folini ta ni da ka kalan a n'a ka kalandenw ma k'u ka duwawu kɛ jamana in ye bala cogo bɛ di journaliste Seydou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma n k'i ɲininka le matinal sɔgɔmada joona journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa su min bi ja kabini tile i k'a dɔn o ja maɲanga bi bɔ siga t'a la min ye la priorité o de don sɛbɛnni kɛba journaliste Seydou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ i yɛrɛ to a b'a la Mali armée journaliste Seydou i k'a dɔn Mali sɔrɔdasi kulu sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa min ye an ka jamana cɛbaw ye an dalen don minnu na ka jamana kalifu ma journaliste Seydou i k'a dɔn u b'ara ka nɔbɔ ni ka kunkan bɔ ministre de la défense ancien combattant colonel Sadio Camara journaliste Seydou i k'a dɔn ani a ka chef d'état-major général des armées journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye kununko ye dɔw yɛrɛ ko surɔ journaliste Seydou i k'a dɔn min ye hélicoptère 2 ye dɔw ko 4 dɔw ko 6 journaliste Seydou i k'a dɔn n'i y'u mankan mɛn kata ka sin ka cun jamana kɔnɔ ten wa u ni sɔrɔdasiw de bɛnna wa ko ɲɛnabɔra o y'a sɔrɔ juguya ni hasiriya bolo kan journaliste Seydou i k'a dɔn Faransi don bɛɛ ani jamana caman cɛ Mali ye wari bɔ ka hélicoptère san Amérique u ma sɔn k'a di Faransi sababu la Faransi yɛrɛ a kelen bɛ k'i kagara fa bɛɛ lajɛlen na Faransi ka ni hasiriya ni nin juguya Mali la a kun dun ye mun ye a bɛɛ ta min ye sa dɔ ye a bɛ waati bɔ ŋunuŋunu barika bonyana an ka jamana sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bɛ gɛrɛ Russie jamana na hélicoptère 4 journaliste Seydou i k'a dɔn ni ma fili surɔ e yɛrɛ tun bɛ aéroport la hélicoptère ninnu bɛ jigin tuma min tiɲɛ don wa tiɲɛ don n kun bɛ surɔ i ye kibaruya fɔlɔ min fɔ hélicoptère 2 an welela de k'an ka taa hélicoptère bina an ye ɲininkali kɛ ko hélicoptère joli don ka bɔ Russie u ko an ma hélicoptère 2 don Mali hélicoptère 2 an selen avion belebeleba dɔ bɛ yen ko avion cargo ni mun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye a ka bon i b'a fɔ dutɛrɛ cargo i b'a fɔ dutɛrɛ saba 4 cargo ye min ye ale de ye donibatala ye ale de bɛ se ka ɲini ka tɛrɛ kunkolo doni ale de bɛ se ka avion wɛrɛ doni o de ye cargo ye ne jɔlen aéroport la avion jigin dɔ a tɛmɛna n kunna a kɛra ne kɔnɔ ko sankolo de bɛ ka jigin tellement k'a ka bon n'i ma deli aéroport la a b'o de kɛ a nana cun jalan a cunnen mankan min b'a kɔ fɔlɔ paga a bi file fiyɛ ne yɛrɛ siranna hali anw ma deli avion ko la jataw na avion dayɛlɛlen minisiri yɛrɛ nana dɔrɔn ka na fɛrɛ minɛ minisiri ye fɛrɛ minɛ o ye avion dayɛlɛ hélicoptère an y'a kɔndɛ 1 2 3 4 5 Allah a ma ja maa gu fɛ sa hélicoptère 4 a kura Allah hali mana ma fara hélicoptère 4 an ko minisiri ma a kun fɔra an ye ko 2 ko 4 nana a ko kɛlɛ de don mais o kɛlɛ de don ɲɛma hélicoptère minnu nana mun de don hélicoptère sugu jumɛn don hélicoptère marque minnu don Russie don a bɛ f'u ma ko Mi 171 hélicoptère de combat avion de chasse an kun bɛ min ɲini o de tɛ nin ye o de don tubabuw kun tɛ k'an jɛ min na o tɛ nin ye o de don nin y'an yɛrɛ ta ye an yɛrɛ b'a boli yɔrɔ min ka d'an ye a bɛ jigin yɔrɔ min ka d'an ye a bɛ wuli naam an yɛrɛ y'a san an kun wari la an y'a ɲininka avion ko in nana cogo jumɛn na a ko décembre 2020 ale ye contrat signé ani Russie cɛ Assimi de y'a yamaruya a ka contrat signé a ye contrat signé contrat signélen waati min ni Russie ye avion baara daminɛ u ko a sera avion partie technique ma Mali kana tuguni ko n'o contrat signé o de kalela faama minnu tun bɛ o don n t'i fɛ k'o fɔ olu de y'o kale olu y'o o kale da o ɲɛ donc gɛlɛya nana jamana sanfɛla na kɛra mankan ye samasamali nana
o taara wolo min na u ye gouvernement ci ka gouvernement kura sigi ka Sadio bɔ a la o don Assimi Goïta yɛrɛ bi conseil des ministres kɛ o b'a bali ka don Assimi en tant que vice-président a balila ka don conseil des ministres la nin ko in kama donc mais kalo tile 24 rectification min kɛra o kɔfɛ le 6 juin Sadio yɛrɛ hélicoptère ta a taara a ye avion ta a taara ka taa Russie ka taa ni contrat signé payi contrat technique a taara o signé juin août septembre kalo 4 Russie nana ni avion ye 4 mois anw y'o 4 ye kɔfuru la u taara yalo fɛn in ka bon cogo min u taara kɔfuru kɛrɛ kelen dayɛlɛ k'o jira anw na kɛsu falen de bɛ maramafɛn jugu la n'a kisɛ ko Poutine y'o di Mali ma k'an k'o ta fu a ye avion 4 san kɛlɛkɛminɛn tɔ 2 a y'o ta fu ne ko ni hélicoptère n'a kisɛ bi kɛ gaw anw yɛrɛ de b'a ci wa Rusiw de b'a ci anw yɛrɛ de b'a ci Wagner bɛna Wagner Wagner nin tɛ Wagner ye fɔlɔ dɛ nin y'an yɛrɛ parce que ni Wagner nana ka kɛlɛ kɛ il faut qu'an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta il faut que Mali soit une puissance militaire i b'a fɔ Modibo Keïta ye an labɛn cogo min donc an bɛ fɛ ka Algérie de ladege comme puissance militaire an bɛ fɛ ka tɛmɛ Tchad la parce que an tun bɛ Tchad ɲɛ e ko ministre jumɛn tun bɛ yen Sadio Camara de tun bɛ yen Ala ka barika don a la ministre Sadio Camara ale de tun bɛ yen Jean Cissé nin kan ka kɛ sababu ye min ye malidenw ye armée dɛmɛni ani ka dugawu kɛ armée ye Jean Cissé bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ fara a ka dongo don walahi ne ko kɛsu u ka wariko in kɛsugo bɛ cogo di dɛ wari jumɛn an ko an bɛ wari min bila u ka kɛsu la an ko an bɛ wari min bila kuma fɔra ministre fana ɲɛna n'o ye ministre de la défense ye a ko a ɲɛna mais a bɛnnen tɛ anw ka bila armée ɲɛ anw kɔni ye ŋaniya ɲumanya min kɛ u ma dan sɔrɔ o la parce que u ko fasoden ɲumanya bɛ kɛ tan de ɲɛmaso y'a o de fana fɔ an ye o fasoden ɲumanya k'a bɛ kɛ tan de an y'a kɛ cogo min fasoden ɲumanya bɛ kɛ tan de donc ale bɛna taa ci fɔ président yɛrɛ Mali président Assimi ni Assimi ye yamaruya di numéro minnu kan ka di jamanadenw ma ani numéro de compte min a bɛ sɔrɔ k'o di chef d'état major a t'i di politique mɔgɔ ma dɛ chef d'état major n'o ye armée ka chef d'état major ye wari bɛ taa bila ale de naga kɔrɔ ale de bɛ poste de commandement ani opération ale de b'o la terrain kan donc directement wari bɛ bila sɔrɔdasiw yɛrɛ ka compte kɔnɔ u bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye i ɲɛ ci min wari ye k'a d'a kan i y'o fɔ wa ni wari bilala ni wari ye hakɛ dɔ sɔrɔ hali ni miseli bi sa u k'a fɔ an ye o de bɛ kɛ i bolo don o de bɛ kɛ kuma ɲɛna sa i bolo don nisɔndiyara o bi juma jara i bolo don daba tungara ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays fasiriba n'o ye Ibrahima Jite ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ibrahima Jite ko ala tɛ sunɔgɔ Nicolas Sarkozy Faransi président kɔrɔ min kɛra sababu ye ka Mali cu dingɛ kɔnɔ ka Mali firi nin ko in na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ka kiiri ye u y'a bila kaso datugulen na san 1 prison ferme a ma foyi y'a la nin bɛɛ y'a lajɛli de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ a ko Faransi de bɛ tɔɔrɔ in ju la sabula san 2012 wagati min Nicolas Sarkozy a bɛ masakɛya la an ka jamana kunna ale de ye Mali janfa sabula a ye maajugu de ta fɛn min ye Libi ye ka t'o ci Libi cilen kɔfɛ o maajugu kelen ninnu a y'olu salo ka Mali magɛ ka na olu dagakisɛ bilen bila an da la sɛbɛnnikɛla ko u nakun ye min ye o de ye k'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ Mali la ani Faransi ka nafa minnu bɛ Mali la olu ka lakana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali ye a jiginna dingɛ kɔnɔ san 2012 fo ka n'a bila bi la wulikajɔ don o don nigisi nagasa jamana ti bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye hakɛ mɛnnen bɛɛ a taalen don berekɛnɛtigɛ la Nicolas Sarkozy ale min kun ye Faransi masakɛ a waati in na a taara maa wɛrɛ nana a nɔ la François Hollande o ye san 5 kɛ o taara maa wɛrɛ min nalen b'a nɔ la n'o ye Emmanuel Macron ye Emmanuel Macron ko kiiri tigilamaw ma Nicolas Sarkozy yɛrɛ ko caman b'a nɔfɛ o tuma a y'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min nana y'a nɔfɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye a ka campagne ye san 2012 o baara min kɛra a ka société dɔ bɛ yen min y'a dɛmɛ n'u k'a ma Big Malion o Big Malion affaire o de wulilen b'a nɔfɛ sabula fɛn min ye Libi ye Muammar Kadhafi Nicolas Sarkozy de ye wari daraki Muammar Kadhafi la ka taa a ka campagne financer Faransi sariyaw b'o kɔn Farafina kilebiyanfa président e bi miliyari 100 di e bi miliyari 100 di a y'o de fara ɲɔgɔn na ka t'o kɛ k'a ka campagne financer minnu banna i n'a fɔ ATT n'a ɲɔgɔnnaw a y'olu kɛlɛ ATT banna k'a di o b'o di yan o b'o di jamana caman b'an da fɛ olu ye Nicolas Sarkozy wari d'a ma ka taa ka campagne financer a bɛɛ k'a mu to yen ATT ko kɔngɔ bɛ Mali la awɔ tout à fait i ye kɛlɛ kun ye awɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nicolas Sarkozy a ka parti min bɛ yen n'o ye UMP maaw yɛrɛ olu y'a ye k'a fɔ bɛnkan dɔw tɛgɛnɔbilara facture lankolon dɔw labɛnna Nicolas Sarkozy yɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to ko in kana bɔ kɛnɛ kan facture lankolon a taara ka t'olu labɛn min bɛ se k'a to fɛn min ye Faransi sariya o kana dɔn k'a fɔ ale ye janfa kɛ sɛbɛnnikɛla ko namara b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ sabula wuli kajɔ ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra olu y'a dɔn cɔ k'a fɔ fɛn min y'a ka campagne financement ye a y'a wari sɔrɔ namara ani yuruguyurugu ni binkani sira de fɛ min kɛra farafinna maa caman y'a jira k'a fɔ a binna Libi kan fɛn min ye Muammar El Kadhafi ye k'o tɛgɛ tɔmi k'o gosi ka wari b'o kun jamana wɛrɛw bɛ yen Niger Mauritanie Burkina Faso a ye nin bɛɛ gosi ka wari b'o kun ka taa kɛ k'a ka campagne financer a datugura kaso la k'a fɔ fɛn min ye san 1 kaso datugulen a b'o kɛ a yɛrɛ ka avocat ye delili kɛ président kɔrɔ don a ye hinɛ a la u ko tuma n'a tɛ taa kaso la bracelet électronique k'u b'o don a sen la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɔn a kana boli wa a jo b'a la o janfan di kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Nicolas Sarkozy ye a ɲɛ bilenlen bɛ nin ko in na wa fɛn min kɔni ye kaso ye nin waati in na lakanabaw kɛlen bɛ k'a ka so fa bɛɛ koli bracelet électronique dɔ b'a bolo la dɔ b'a sen na dɔ b'a kan na a ma kɛ saga ya a kɛra chien berger chien berger bi kɛ cogo min na dɛ u y'a kɛ ten de Jean Seydou ne m'a f'i ye wa i y'a fɔ ko tubabu faamaw k'i minɛ k'i don kaso la wa o de kan ka k'an yɛrɛ fɛ yan farafin faama n'i minɛ na nganamu na kaso o de y'i ka cɛ sɔrɔ o jɔnni Jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye i bolo don Jean Seydou bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula sɛbɛnnikɛba Umaru Angoyiba Baru Kolondigi a ko min ye ayiwa Sarkozy sɔrɔ ni Ala ma jan kɛ o de bara ka Emmanuel Macron fana bɛlɛ sabula tile 2 in na tubabukɛ diminen bɛ fɔ k'a bilen ko ndɔnkɛmɔ Jean Seydou k'a dɔn f'a laban ye kuma purukutulen fɔ a ye Mali yɛrɛ i k'a dɔn ani Choguel ayi a dimi bɛ anw kɔrɔ bi a ko nin gouvernement in ni yɛrɛ tɛ gouvernement koyi gouvernement fila min n'a sɔrɔla coup d'état 2 la o ka taa nin kuma bana minɛ ne fɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ nin ye maloya ko ye nin ye tɔɔrɔ ko ye nin ye gasi ko ye olu ka den dama min sara Mali kɔnɔ Choguel m'o dɔn wa yalima Choguel bɛ taa nin kuma in fɔ o ni jama ɲɛna cogo min sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga journaliste Sodi k'a dɔn a ye biɲɛ turu Emmanuel Macron na sabula kuma min bɔra da anw yɛrɛ ma kuma in jate kuma ɲɛnama ye nka tubabuw a kelen bɛ k'u tɔɔrɔ cogo min na bi journaliste Sodi sabula Choguel ye kuma min fɔ tubabuw y'an janfa in dun tɛ dɔwɛrɛ ye waati kɛra o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ n'u ka minɛnw jɛ ka bɔ yan Choguel ko n'a ma ɲɔ kɔ i ni maa min bɛ a sankolo la a bɛ avion kɔnɔ avion panne e k'a fɔ i b'i cun k'o kelen to avion kɔnɔ Choguel nin kuma min fɔ dɛ nin den ka jugu tubabu ma wa an y'a fɔ bi an y'a fɔ sini an y'a fɔ tu n'as pas peur e tɛ siran Faransi e de quoi wa Emmanuel Macron wa an y'a fɔ pian Choguel kelen tɛ dɛ Mali bɛɛ de y'a fɔ an bɛɛ de y'a fɔ n'i b'an fa sa an fa Faransi janfanci bi a janfanci sini an y'a fɔ an y'a fɔ dɔ kɛra sa an sɛgɛnna sa ni maafa fɛn mɛnna maa bara kɔrɔ i jaabi gɛlɛya la hakili bɛ taali la visa ko la n'a y'a ja a y'a to yen n'a y'u ja u ka to yen visa di daba ma je m'en fous u janfanci bi u janfanci sini wa anw y'a sɛbɛn kɔrɔ fɔ ne mago tɛ visa la koyi Choguel kelen tɛ dɛ ne bɛ taa Bɛlɛdugu ne mago tɛ visa la Choguel kelen tɛ dɛ Maliden bɛɛ ka kuma ye nin ye o kuma n'u bɛ min fɔ an ma u k'o fɔ Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabu faama ye Emmanuel Macron ko j'ai été choqué ces propos sont inacceptables alors qu'hier était rendu l'hommage national u ka sɔrɔsikɛ dɔ tora ayiwa ya janjo la Maxime Blasco ko olu bara k'o su kasi kɛ kuma min Choguel bɛ taa nin kuma in fɔ Jean Seydou i k'a dɔn olu ka maa kelen sara i k'a dɔn ayiwa anw ka maa dama min tora nin ko in na yalima dab'o la wa o waati kelen anw m'an ka gendarme maa 4 an y'o su dɔn yan Kolokani sira in na Sebabugu o ma kɛ wa aw ka maa kelen sara anw ka maa dama min sara o bɛ se ka kɔnte wa kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ Faransi maa min tora maa 52 anw ta joli a bɛ se ka kɔnte yan a man ca maa 1000 yan Emmanuel Macron Faransi la civil la a bɛ maa 1000 bɔ Emmanuel Macron wa an y'a fɔ a y'an abandonné k'an to en plein vol vive Assimi Goïta vive Sadio Camara vive Choguel
ko kala maïga aha maintenant dafara ni kuma Choguel tɔgɔ fɔ a kun tɛ diya n ye a diyara n ye sa maintenant bravo vive Malick Diaw l'enfant de Ségou vive colonel Ismaël Ouagé e ta in ye ko wɛrɛ ye n'i danna n'i ye Asim ni Choguel fɔ ka ban a wasara ninnu fɔ ka fara a kan e bɛ ko ɲini Jɔsi Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in damanda i k'a dɔn tubabu fɔ an ma dimine don kabini sɔmingɔ nin kɛra k'a fɔ an b'a fɛ ka bolo yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ ni ka mɔnɔ bɔ ka mɔnɔ kura bɔ tubabuw kamana ganna minisiri tɛ minisiri la don o don ni minisiri ma kuma président yɛrɛ laban nana kuma sa k'a jira diɲɛmaa na nin kuma in y'olu sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ olu degunna i k'a dɔn an dun tɛ yafa deli dɛ Jɔsi Seydou dɔ de bɛ fara ko kan nin kun ye sɛbɛn ye yafa tɛ deli jɔnni ma Mali ambassadeur ye nin ɲɔgɔn na fɔ Faransi Tumani Jime Jalo IBK m'a bila k'a ka yafa deli o ye IBK tile de ye o IBK ye tubabu burankɛ cɛbilen nana même avion ta ka taa Faransi a dugusɛjɛ ka taa yafa deli Seyi a tɛna k'i ɲɛna de n'an ye yafa ɲini i ka nin zumangu la i bolo don n'a ye Asimi ye maliyɛnw jama sisan Asimi de kɛlen bɛ ka maliyɛnw ɲɛ don makɔrɔna merci n'o tɛ aw taara aw ka position clarifier Poya position jumɛn Macron m'a fɔ ko il faut que chef d'état africain ko ka t'u ka position clarifier a ma taa jɔnnasigi kɛ n'u ye po la France la position du Mali elle est claire très claire nous on est libre indépendant on choisit qui on veut pour nous aider barabana i bolo don dabatuma ne bɛ n tɛgɛ dɔn o bi kɛ a ko fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri ye o ka kɛ indépendant nin y'u ka sɛbɛn ye fɛn min ye la rédaction ye u ko fɛn min ye Asimi Goïta Sadio Kamara ani Choguel Kokala Maïga n'olu bɛ ka Mali ka indépendance k'o ɲini wulikajɔ ani kɛlɛ bunakun kan maa min fana bɛ yen n'a bɛ ka indépendance di Mali ma kuranko bunakun kan o ye Seydou Lamini Traoré ye fɛn min ye ministre de l'énergie des mines sɛbɛnnikɛla ko n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn Seydou Lamini Traoré dɔgɔkun furanjɛ tɛmɛnen in na groupe électrogène la hawuta belebeleba o 4 a nan'o cu Mali kɔnɔ haki o cunen kɔfɛ a ma dan o ma bɛnkan minnu kan ka kɛ société privée minnu bɛ yen n'olu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu fana bɛ se ka courant di jamanadenw ma jamana fa bɛɛ lajɛlen ka courant sɔrɔ nɔgɔya la Lamini Seydou a b'o baara la Orange Mali a ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye olu ye u ka centrale solaire u bɛ n'o de sigi Kati anw fɛ yen centrale solaire min n'a bɛ sigi 40 mégawatts sur une superficie de 40 hectares. N'a ma cogo dɔn o mana ni n'a y'a branché o la o b'a jeni dɛ o fanga ka bon on s'en fout courant bi taa Basabugu ka min kan nin de don vive Lamini Seydou Traoré ala n'an ka cikɛbugudaw la hali an ka Togo kɔnɔ an bɛ courant don yen courant kɛra fu ye sa o courant kɛra fu ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ u ko min ma plan stratégique 2025 fɛn min ye Orange Mali ye u nan'o tigɛ nɔ bila teliya la yɔrɔ min n'a b'u bolo hectare 40 o dir'u ma o tuma fɛn min ye panneau ye hectare 40 u bɛna a bɛɛ lajɛlen de kɛ panneau ye k'a yer'a kan o ye kɛnɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hectare 40 bɛɛ lajɛlen de kunna n'a bɛna kɛ panneau ye ni k'a sɛnɛ fɛn min ye courant bondonba ye o bɛna sigi courant filibaw bɛna tɛmɛ Kati fɛ ni k'a yara ka Kati cɛci k'a n'u don Bamako dugu minnu fana bɛ yen n'olu bɛ Kati masuruna la ni courant ko b'u la courant bɛ dasi nin bɛɛ lajɛlen la 30 mégawatts o de bɛna mara yen nka 48 mégawatts o de bɛna caru tile fɛ k'a di bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ sɔgɔmada 6 heures fo ka n'a bila fo ka tile bi o bɛ caru fan bɛɛ lajɛlen fɛ tɔ min bara sufɛ o bɛ dasi duw kɔnɔ awɔ ni ministre in kɔni Lamini kɔni ala de y'a ta k'a ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko Lamini Seydou a ka kuma man diya a kɛwale de b'i ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Lamini ko a ko Mali bɛ sira min kan an bɛ 2021 de la n'an tora ta san 4 bi dafa waati min na Mali kɔni mago ti kɛ foyi la kuranko la tuguni a bɛɛ lajɛlen dafalen bi sɔrɔ an b'a tɔ feere sɛbɛnnikɛla ko kɛnɛ k'a nisɔn kun ka di Orange yɛrɛ n'o ye a ɲɛmaw ye maa minnu bɛ yen n'o ye Orange directeur général ye chef de projet o tɔgɔ de ye Berthold Ba o y'a jira k'a fɔ nin baara min bi kɛ nin bɛna kɛ sababu ye siɲɛ fɔlɔ de ye Orange fɛ ka nin ɲɔgɔn na nafolo ta ni k'a don farafinna kuranko sira fɛ Orange ka bɔ téléphone ko la ka don kuranko sira fɛ o de bi daminɛ Mali la wa a bi kɛ maa min ka danaya kɔnɔ Mali ministre don Lamini Seydou Traoré sɛbɛnnikɛla ko o tɛ n kamana kan o Orange k'a tu tigɛ Lamini Seydou b'a la kabini i ka tel je sais et j'étais là
sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo min bɛna don a la a miliyari dagosi ka ca fɛn min ye faransi ye ka diɲɛ fɛn min ye orange ye ka diɲɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye ni nafoloba in ye k'o don kuran na an ka jamana kɔrɔ o sababu tɛ dɔwɛrɛ Lamini Seydou don sabula u dalen b'a la n'a ye fɛn o fɛn fɔ a b'o timɛ n'a ye layidu o layidu ta a b'o kɛ cɛ min don a cɛsirilen don ŋaniya b'a la a diinɛ b'a la fɛn min ye Mali kuranko ye a fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min a kɛrɛfɛ fɛn min ye énergie directeur général ye Umaru Barou Jara ale fana y'a jira k'a fɔ nin baara min n'a bɛna kɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Mali a nafolo ko minnu bɛ don kuranko sira fɛ k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la kuran min ni Orange Mali énergie n'u bɛna di Mali ma kuran in wari ka ca Malidenw ka sanda ma wari tɔ min n'o bɛna yɛlɛ a kan Mali yɛrɛ de b'o sara jamanadenw bilasira an sɔnna ni méga unité ye 160 ye dɔrɔmɛ 16 disons ni unité ye dɔrɔmɛ 30 ou bien dɔrɔmɛ 32 Malidenw bi dɔrɔmɛ 18 wala 20 sara a tɔ o de min b'an ka facture kan o t'o de ye an b'o normal de sara a tɔ wari min unité kelen o kelen tɔ min bi yɛlɛ a kan énergie yɛrɛ b'o sara an nɔ la a fɔ Asimu de b'o sara kuran ti gɛlɛya bilen b'a fɛ kuran de ka jigin jan ko yɔrɔ minnu bɛ n'olu viselen don fɛn min ye Bamako daminɛw ye ka se Kati dugu kɔnɔna ani Kati burusu kɔnɔna yɔrɔ caman bɛ ka taa Kolokani yanfan in fɛ kuran bɛ dɛsɛ a bɛɛ lajɛlen la sabula Bamako yɛrɛ bɛ développer ka taa yen fɛ sisan de ala ka barika d'u la wala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la bientôt Basabugu sera la capitale deuxième capitale du Mali capitale économique Basabugu kuran tatɔ tɛ nin y'anw fɛ yan kuranta ye daluya malheureusement la terre est très pauvre à Basabugu Joti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa tanu do bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don o kɔnɔ journaliste Seydou k'a dɔn farafinna babolo in kan min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ani jateminɛ cakɛda min n'a bɛ Kigali journaliste Seydou k'a dɔn o cakɛda de kelen bɛ ka wulikajɔ boloda muso o muso n'a bi farafinna k'i bi baara la walima i bi ca wɛrɛ la journaliste Seydou u ye ɲininkali kɛ i ka jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛ la bɛn kɛra a kan farafinmuso bɛɛ min ye Madame Kumare Mariam Simaga an k'a ma ko Gaku journaliste Seydou k'a dɔn Bahamadu denmuso ale de taara ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye kuma in kun fɔra nka k'a sɛbɛntiya journaliste Seydou k'a wele fo Kigali ka taa bandiri ta k'a da disi la ni ka bonya ta k'a d'a ma journaliste Seydou k'i k'a dɔn k'a kɛra sɛbɛnnikɛla ko min ye Gaku ye journaliste Seydou k'a dɔn abamuso ba kelen b'a fɔ Nze o sen tɛ journaliste Seydou k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ 16 ye prix africain pour le développement PADEV journaliste Seydou k'a dɔn abocɛtikalo tile 27 Kigalikaw fɛ Rwanda journaliste Seydou k'a dɔn Kigali faama bɛɛ tun bɛ yen farafinna faama bɛɛ tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de welela a ka k'u ɲɛna a ka kɛ misali ye sini sinikɛnɛ mɔgɔw ma Marriott Hotel journaliste Seydou k'a dɔn ɲankunmɛ in kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko kuma min n'u dafara Rwanda jamana kan journaliste Seydou k'a dɔn politique ma min ye sɔrɔ busobaw ye journaliste Seydou k'a dɔn maa minnu bɛ wulikajɔ la dɛmɛ ani hinɛ u ni bɛɛ lajɛlen ka maa kun bɛ kɛnɛ kan maa minnu ni donbolo ka kan journaliste Seydou k'a dɔn to a fɔra sɛbɛnnikɛla fo a ko i k'a dɔn farafinna bɛɛ muso ŋana min bɛ muso min n'a bi cɛsiri la k'a ka jamana dɛmɛ ka jamana wɛrɛ dɛmɛ muso min bi cɛsiri la journaliste Seydou k'a dɔn baara ani kɛnyɛrɛye kutumu kɔnɔ i k'a dɔn bɛn kɛra ka farafinna muso bɛɛ u ko Bahamadu Simaga denmuso muso cɛɲumanba in de don wa nin kɔni min filɛ Wade a ka i b'a fɔ ko métisi wa ne dɔgɔnin don wa o tɛmɛnen kɔfɛ a cɛ e cousine tɛ wa ayi c'est ma petite sœur a cɛ ye n kɔrɔkɛ de ye a furula fa de b'e la o a cɛ tɛ tulonkɛ dɛ place kelen bɛ ne fɛ yen o Joti Seydou sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye Madame Kumare Mariam Simaga n'an k'a ma ko Gaku journaliste Seydou k'a dɔn prix africain mérite excellence journaliste Seydou k'a dɔn a taara ka da ale de ma a ko nin ye muso ye min ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ barika ka bon anw ye nin dɔn kabini an jinin ni Segu danganda la faama den don a wolola nafolo la nka dumuni kɛ journaliste Seydou a bɛ ba ka tasɔrɔ ta ka t'o ko danga kɔnɔ ka yɛlɛ kana lisɔn ta y'a dɔn kɔni nin di bala anw na o ni tɔw ti kɛ kelen ye
waati min tɔw bɛ Alexis G la ani BG la o b'a sɔrɔ nin bɛ leçon da o b'a sɔrɔ ale bɛ leçon da la kelenw tɛ Gentil Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nin kɛra nisɔndiyaba ye an ka jamana ɲɛmaaw bolo sabula maliden mana tanu maliden mana ta ka yanga Gentil Seydou k'a dɔn nin ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u ye banderi in d'a ma i k'a dɔn Gakou yɛrɛ jɛlen a nisɔndiyara a m'i kala ɲɛji la a ko min ye bonya ani karama ye a b'o ta k'o di furukɛ ma furukɛ min n'o y'a dɛmɛ ka kangaru d'a ye k'a ladi a ka cɛsiri ni wulikajɔ la Gentil Seydou k'a dɔn Gakou y'a jira min ye nin bonya in ye a baarakɛɲɔgɔnw a yɛrɛ ka kɔlɛ jamanadenw nin din bɛ bɛɛ lajɛlen de ma a wa bɛɛ lajɛlen ni nin ka kan o tuma a bɛ dugawu don ɲini nin kɔni ye sababu de ye min kan ka dɔ fara ale ka cɛsiri ni wulikajɔ kan min ye foroba baara ye Gentil Seydou k'a dɔn o dama tɛ bilen min ye wulikajɔ wɛrɛ ani cɛsiri jamana bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min Gakou ko a na dɔ fara a kan sɛbɛnnikɛla ko awɔ n'i ye transport ta k'a lajɛ taa ka segin min ye awɔ Gakou ye a ye ko daminɛw na sabula baara in daminɛ n'a fɛ i k'a dɔn fa ka cakɛda de kɔnɔ groupe Simaga n'o y'u ka denbaya yɛrɛ ka cakɛda bolo ye Gentil Seydou kabini kunun ko ka n'a bila bi la o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a nana société wɛrɛ sigi sen kan o ko min ma Somadrine Sarl Gentil Seydou o ka wulikajɔ ni cɛsiri o dɔnna mobilier matériel de bureau Gentil Seydou k'a dɔn ka taa se Dagabana groupe électrogène ma sojɔ sira dilan min ye Gakou ye a kelen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a bɛ nin bɛɛ la e ɲɛ tɛ ɔrɔbuba in n'a kan na ja manamana tɛ ni baara daminɛna n'a ye jini pantalon don Gentil Seydou i b'a ni ouvrier ɲini i t'a dɔn min ye min ye ja manamana tɛ koyi je te dis c'est une femme battante c'est ma petite sœur je m'en fous ouais de quoi que ce soit ta petite sœur je parle de ses qualités ça elle en a voilà ni mun ye sɛbɛn ye o de jamana mago b'o de la an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ balimaya namaya sanufu au pôle nord la Allah i to sa ala daga nin k'an ɲure sa an somaw ka se ka tanu ka fɔ an somaw ka tanu soma min ni ne b'a dɔn ko Sekou ka don ça c'est le général là quel général 5 étoiles qui Tolérance zéro c'est ton petit frère. C'est mon petit frère. Ayo ka fanga ya. Bina mun baw ye Sekou ka kola. Bina mun baw ye dɔgɔnu ka kola. An ye dɔgɔni ye fanga na ya. Attention attention. Diaw. Sekou. Danganda. Malik Diaw mo de do. Sekou oui. On de do. Mais n'oublie pas. A ka dengu di do. Allah. N'oublie pas. Amadou Aya Sanogo Sekou. Johnny. Amadou Aya. C'est mon petit frère. Oui. Mon directeur général des douanes. Nga wari kɛsu tigi jamana kɛra Sekou bi ye juma ye n bala cogo bɛ di dɔw tuma ne bɛ n tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayo ko fɛn min ye kangarida ye o ka fisa wuli ka bɔ nɔgɔ k'a ye fɛn min ye an ka assemblée nɔnabila ye CNT membre u ye sariya ta sariya min n'a tara o de bɛ tali kɛ Mali dugukolo ko ɲaaminen bɛ kuma cayalen bɛ dugukolo kelen tigi 4 tigi 3 dugukolo diyɔrɔ 3 diyɔrɔ 4 fɛn min ye sariya kura ye colonel Assimi Goïta ko o ka dabila maa kelen bɛ ka dugukolo di Mali la awɔ o y'a ɲɛ ne ye maa kelen bɛ ale de bɛ dugukolo signé Mali la n'o ma signé dugukolo tɛ très bien sɛbɛnnikɛla ko sariya de taara u ko min ma loi domaniale et foncière sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye assemblée nɔnabila ye CNT u y'a voté maa 96 olu sɔnna maa 4 k'u ma jɛn n'a ye maa 2 ko a bɛɛ ka kan olu la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jama ye o diɲɛna n'a ye jama fanba jɛnna n'a ye o tuma loi votera sɛbɛnnikɛla ko nin sariya kura min dara a ko fɛn min ye conseil des ministres ye olu yɛrɛ de y'a jɛnna n'a ye mars kalo san 2020 article 162 o de b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a kuma ka bon a fɛsɛfɛsɛlen don sariya bɛɛ lajɛlen fɔlen b'a kɔnɔ nka min jɛlen bɛ i tulo ma jɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye concession rurale o bɛ maa minnu bolo o dabilara concession rurale tɛ yen bilen maa o maa bɛ yen ni dugukolo b'i bolo a kɛra sugu o sugu ye a bɛɛ kɛra titre foncier ye permis d'occuper tɛ yen bilen ayi bɛɛ titre bi di bɛɛ de ma. non attends ça c'est tellement important saga kan k'a faamu. concession rurale o banna duguw ni fɛn ninnu o banna payi a bɛɛ bɛ kɛ titre foncier ye du terrain permis bɛ n bolo lettre bɛ n bolo o fana banna titre foncier sécurité non sécurité da très bien et après sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye titre foncier o bi di bɛɛ ma o dɔrɔn tɛ n'i bɛ t'i ka dugukolo papier bɔ yɔrɔ kelen pe guichet unique i bɛ taa papier bɔ ye olu de dɔrɔn bɛ se ka terrain papier d'i ma maire t'a di préfet t'a di gouverneur t'a di
sous-préfet t'a dit, guichet unique de b'a dit, wa olu de b'a numéro à matriculer. Ça c'est très bien. Donc on sait il y a combien de parcelles au Mali, d'où joli be Mali là. Ni ko numéro tant abi don ga fo ye daba tungara ka sodi ma wara tise ka fo ke no numéro mais ni numéro ko kera ni numéro mi jaybo norala ni mi ye maire jawbo norala ni mi ye sous-préfet jawbo norala titre foncier mi mani jaybo kala o bana commune 1 titre ou to o commune 2 titre là wala bito noro katila. Ça c'est très bien. Merci. Nam sabani gala ko akoni ya ta ga laje luwa nana no yele mali o ye ka fo fene titiri na bi bo ma jama me obi titiri bo ngana muna o dablara ni ka papier ni alado guichet inikila ministre de ba signé ni sani ministre ka signé abi publier journal de la be ka bo akala ma ka fo e ka titiri bi bo ni nyoro ina o publication n'o kɛra ni titiri bɔra fɛnɛ a bi publier k'a fɔ titiri dira dabama ni yɔrɔ in na o fɛnɛ bi publier sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ dɔw min se k'a contester personne fo n'i kɛra yɛrɛfasu ye nka min kɛra gɛlɛya ye n'o kuma fɔra n'o fɛnɛ yɛlɛmana o de ye k'a fɔ titiri bɔli wari ka ca kojugu titiri prix jiginna k'a kɛ permis prix ye awɔ ye de a bɛ daminɛ don jumɛn de loi votera f'a ka promulguer promulguer ye président k'a signé ni président y'a signé bi bɛɛ sini sɔgɔma a bɛ daminɛ Hachim Mansoumou ale Mansouma il n'est pas du tout là a kɛra kunungo est-ce que bi a tɛna signé wa merci il n'a pas de temps nam sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɛra maire préfet sous-préfet commandant yanfɛ dugutigi di yanfɛ dugutigi denkɛ ye yɔrɔ diya ya u y'a kɛ ta u y'a minɛna u y'a donda o bɛɛ sen bɔra la dugutigi bi demande de kɛ sa k'a ci ministre ma eyo pay karisa ni karisaw mago bɛ terrain na dugutigi maire b'o demande de kɛ k'o signer k'o ci ministre ma ministre b'a di domaine ma domaine bɛ taa n'a ye guichet unique la olu bi numéro bɛna lajɛ u bi numéro bɔ yɔrɔ la k'a segin ministre ma ministre b'a papier signer ka na di maire ma maire b'a d'a tigi ma maire ti papier signé bilen dɛ o banna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in kɔni digira maire la fo ka taa fɔ a to ten sabula préfet sous-préfet ani maire u ka sɔrɔ ba de bɛ dugukolo ko in na nka n'a fɔra k'olu ti papier signé bilen maire ka dunda datugura très bien caman bi maire ya bila sisan hali nin de y'a ɲuman ye koyi sɛbɛnnikɛla ko loi in kɔni votera a kɛra ko ɲumanba ye maa caman y'a jira k'a fɔ a bɛna ni yɛlɛmaba ye a tɔ tora sa jamanakuntigi ka décret d'application décret ani loi k'a promulguer ani décret d'application k'o signer min b'a jira k'a fɔ karisa ni karisa aw bɛ nin baara kɛ n'o kɛra kaban fɛn min ye baara a waleyali bi daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tisedou bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matinal sɔgɔmada joona Jean Tisedou k'a dɔn n'i ye foroba baara kɛ baara mana ɲɛ i bolo n'i bɛ taa retraité la Jean Tisedou k'a dɔn i ni foli ka kan o ɲɛ ka kan ka fɔ est-ce que Hamadou Wologem n'a fɔra ka ban Jean Tisedou k'a dɔn BMSSA i k'a dɔn a dɔnna Jean Tisedou ni i taara Babaliba fɛ yen don min Babaliba bɛ BMS la n'a k'i ma ko taa Hamadou Wologem fɛ yen i k'a dɔn i bɛ yɛlɛ Jean Tisedou k'a dɔn Banque Malienne de la Solidarité kabini n'a tu bɛ tigɛ tuma min ka Babaliba to ayiwa i k'a dɔn a 12 fili la kabini Badawolo la banki k'a wuli ka jɔ boloda fo k'a kɛ banki ba ye bi min ɲɔgɔnna yɛrɛ ka dɔgɔ jamana kɔnɔ a ko Babaliba to a ma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Wologem tɔgɔ fɔ ka sababu kɛ mun ye Jean Tisedou k'a dɔn Wologem kabini san 2002 ale de bɛ soli ka na banki kɔnɔ kabini yɔrɔ furannaw mana a ye nin papier nin da a ye nin yɔrɔ in jɔsi Jean Tisedou k'a dɔn ani yɛlɛmaga ni majigi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bi ale de kan ka taa i k'a dɔn retraite la a ko i k'a dɔn directeur des ressources humaines des moyens généraux i k'a dɔn a y'o baara de kɛ kabini Babaliba tile sɛbɛnnikɛla ko minɛn ma jɛngɛ minɛn ma kɛlɛ k'a bolo Jean Tisedou hali ni fɛn min bɛɛ ni gɛlɛya bɛna don o la walima o kan ka tile joona i k'a dɔn a bɛ fɔ a ye t'a fɔ Amadou Wologem ye sɛbɛnnikɛla ko Dankɔrɔba ye baara kɛ k'a ta i k'a dɔn kabini sifin fo ka na si jɛsa min ye lafiya bɔda ye Jean Tisedou k'a dɔn a bɛna t'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko BMS a yɛlɛlen ka yɛlɛ i k'a dɔn ka na sanga sɔrɔ bi i k'a dɔn directeur min bɛ yen o kun kelen bɛ k'a ta Jean Tisedou k'a dɔn awa k'a kɛ conseiller spécial ye Jean Tisedou k'a dɔn a tun bɛ directeur général kɛrɛfɛ min bɛ se ka to wulikajɔ ni hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan hali o baara fana kɔnɔ a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ o dɔnna o de la banki yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ an bɛ donni min na ko bi u bɛna bonyaba de kɛ ka ɲɛsin Amadou Wologem ma sabula a bɛ taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko maa o maa n'o ni banki kun bɛ baara kɛ
i kɛra kunnafonidila ye o i kɛra maa wɛrɛ o journaliste du i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fala ye bisa sabula min ye wolokɛ min ye ale kɔni i k'a dɔn a bɛna taa retraite la banque kelen bɛ ka bonyaba ta k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ dɔw b'a wele ko wɔlɔ dɔw ko wolokɛ journaliste du i k'a dɔn ayiwa min ye hadamadenya ɲɛni banque kɔnɔ hali n'a sɔrɔla i taara i dimina ni ko ma ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a fɔ ale ka ban a ɲɛ bɛ sɔrɔ n'i y'a fɔ wɔlɔ ye a bɛ dilan. Tu le connais? Ne y'a tɔgɔ de mɛn. Ah bon? Je l'ai jamais vu. J'ai toujours travaillé. Il est parti à la retraite là. Wallahi. Eh Allah. Ne tagara mun ye? Et pourquoi je le découvre maintenant? Eh ben parce que c'est ton heure. Au waati de sera. I ye n janfa han. Allah. Ne tɛ ka ni wolo ɲɛ yira ɲɔgɔn na a mɛnna. Ka filajɛ to a tan ni fila fili la. Son bara droit c'est wologam. Ni babaliba wula dɔrɔn wologam. Wologam. Je vais t'envoyer Daba Tounkara. Allah. Ni babali ba ko taa wologɛn fɛ yen i ni yɛlɛ bɛ bɔ cas ɲagasi n'a ma ɲɛnabɔ wologɛn min il est capable de tout hali n'a fɔra ko wari ka sara i ye journaliste du i k'a dɔn ni baara jiguma sera wologɛn min fait tout pour que tu sois satisfait ka caisse bloquée pour que i ka na je le connais personnellement merci Wolo merci pour tout pour service rendu merci à la nation merci pour avoir sauvé Daba de la crise financière pendant qu'il faisait ses déboires à Bamako. Mais quoi? Ses déboires. Oui, au courant. Ouati mi Bamako ka galaima. Voilà. Nga. Le plus grand des plus grands. C'est Babaliba. Très sage et compréhensif. Il mana na ma cogo. Quand il te regarde. Abi famu. Absingi famu te. Ni nana ko patron ko ndeme do kuno me folla. Aba fa dugona bedi. Ako. Abisna ka famu te. Ne kun kan ka taa Magan ne taara Babaliba fɛ n ko n bɛ taa n sara la n ko n bɛna taa Magan k'a ka dugawu kɛ ne nimisara a fɔli la Babaliba ye ne lajɛ ka ne lajɛ a ye min fɔ ne i b'o dɔn de a ko mais Daba toi aussi tu vas à la Mecque mais qui va être brûlé demain alors Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Kanté technicien animateur u sɔgɔlen b'an na nin waati in na Keɲɛ b'an na Lamini a n'a ka ɲɛmaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Murujan Mbala bɛdi Murujan Aliou Badara Tarawele sisan b'a sɔrɔ radio ɲamana u suwalen b'an na Murujan n'a Lamini fo Mauritanie frontière la an ka foli b'u ye Danpan Jariso sisan b'a sɔrɔ u suwalen don an na journaliste du k'a dɔn foli ani tanuni bi jumɛn ye sa Danba ko in to yan sɛbɛn kala n tɛ mun kɛra n kɔrɔmuso bɛ yen Asan Tunkara n ka foli ani tanuni bɛɛ journaliste du n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvel Horizon journaliste du k'a dɔn tile fila in na fɛn dɔ bɛ yolo yaala la i k'a dɔn réseaux sociaux kan maanifin kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten cɛ fila minɛnen bɛ ni k'u sɛbɛn kɔrɔsiri k'u ti journaliste du k'a dɔn nin kɛ bɛ tile da ye sɛbɛnnikɛla ko i tɛ nin kuma dabila u m'u ti ko jɔn don wa ayiwa a ko kɔni i k'a dɔn ko kɔni ɲɛ kuma minnu bara ka fɔ a la journaliste du k'a dɔn a kɔni bara ka kɛ Kayi mara de la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Bafulabe mara la a bɛ n'a fɔ ja in kɔni dara ye min ye Kayi mara ye min ye mɔɔw ye bere jele tama journaliste du k'a dɔn fɛn sugu bɛɛ bɛ hadamaden bolo u kɛlen bara ka firi nin kamalennin fila kan journaliste du k'a dɔn ja in yɛrɛ lajɛli f'i kuma si bɛ cɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa mun ye nin kɛ ɲininkali de bɛ kɛ yalima ayiwa u ka jɔnya ko kuma min n'o bɛ fɔ Kayi mara la yalima o kɛwale don wa dɔw kɔni y'a sɛbɛntiya yɛrɛ de k'a fɔ o de don sabula kuma minnu bɛ fɔ dɔw ko ayiwa o bɛ kuma kasɔngɔkan la walima maninka kanfinba in de la journaliste du k'a dɔn i tɛ kuma nka ja ninnu kɔni bɛ hadamaden dabali ban kamalen denmisɛnnin fitininw don san 15 san 25 journaliste du k'a dɔn ja in kɔni ye diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen lamini bɛɛ lajɛlen kɔni ye ja in ye o yan'a ɲɛ ka dɔn yanni a bɛ faamuya journaliste du k'a dɔn Kayi mara la gɛlɛyaba dɔ bɛ yen jɔnko kuma ani hɔrɔnya kuma journaliste du k'a dɔn a ko in gɛlɛyara kosɛbɛ maa minnu bɛ sigi la san 100 san 50
jɔn sodu n'a fɔra olu ka taa bila ɲɔgɔn na dugu kelen kɔnɔ jɔnko kuma walima hɔrɔnyako kuma a bɛ hadamaden kamana gan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jɔn sodu k'a dɔn ko mana se nin danga in ma a ko kɔni ban kuma sera sabula jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu tɛ tulonkɛ jɔn sodu olu bɛna dabali kura ni fɛɛrɛ kura de tigɛ min bɛ se ka to nin ko in ɲɛ bi dɔn cogo min ma o ma n'i yɛrɛ nin ko in na walima e de y'a kɛbaa ye jɔn sodu kuma minnu bɛ fɔ ni tiɲɛ don i si kaso dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ a ko in kɛra usubi janja usubi janga a kɛra jɔn sodu k'a dɔn ayiwa min kɔni ye adamadenw ye mɔɔw nana bila ɲɔgɔn na de maliden yɛrɛ dama fa kelen ba kelen dugu kelen jɔn sodu k'a dɔn wolo ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn kan jɔnya ko kuma walima n'a ɲɔgɔnna jɔn sodu ka mɔɔw minɛ denmisɛnnin fila ye k'u minɛ k'u siri kɔlɛ k'u sɛbɛ kɔrɔti jɔn sodu k'a dɔn ni belekuru ni jelew ye i bi dɔ yɛrɛ u bi bese jigin a kan a ko i k'a dɔn ni hadamaden hinɛ banna a bɛ n'a fɔ u y'u siri de ka taa n'u ye fo kungokolo kɔnɔ ka taa nin kɛwale k'u la maa o maa ko nin b'a la k'a fɔ e de ye bugɔli kɛ walima i bɛ nin kɛnɛ kan i bɛ nin ko in kalama jɔn sodu nin bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ ka datugu si kaso la sɛbɛnnikɛla ko min ye jo sariyatigilamaw ye droit de l'homme olu ye wuli ka jɔ kɛ sabula olu ye mankan wuli nin ko in na a bɛ waati jan bɔ jɔn sodu k'a dɔn a communiqué dɔ kɛra communiqué min bɔra plateforme contre violation des droits de l'homme u k'a ma ko PVDH jɔn sodu olu fana ye communiqué kɛ min ko nin ye wuli ka jɔ ye ani jateminɛ jɔn sodu o de bi kɛ ni jɔnyako kuma in de don jɔn sodu k'a dɔn Kayi mara la nin kɛbaw u man ka to yen abada leze jɔn sodu u mana don sana walima u mana don dugu la u kan ka ɲini mɛnɛmɛnɛ wala ninnu bɛ ɲini u ye nin kɛwale jugu min kɛ hadamadenya mali bese kan ka kɛ ko minnu y'a kɛ k'olu fana tigɛ ni bese o de b'a baw hadamadenya hinɛ banna mais maa bɛ se k'i manifin ɲɔgɔn minɛ i b'a fɔ baga bese b'i bolo i b'a kɛ k'a tigɛ berekuru k'a kunkolo la ko law non nin se ka i b'a filmer joli bɛ sɛri cogo min a bɛ sɛri ten maa min bɛ se ka t'i yɛrɛ jɔn yɛrɛ bɛ se k'i jɔ ka nin filmer de ko ye jɔn ye mais est-ce que non ni jɔn sodu n'a sɔrɔla nin ko in ye a kɛra nin non a b'a ye man di a ye n'i y'a lajɛ kuma si de bɛ cɛ hadamaden bɛ se ka nin kɛ non ne yɛrɛ ɲɛna ko rebelles de don rebelles o tɛ ayi rebelles sigiɲɔgɔnmaw dama don nin kun ye sɛbɛn ye ya Allah an ye min zalo ka bɔ nouvelle fo jɔn sodu nin ko ni ne y'a lajɛ ni hakili jiginna fo kuma si de cɛ i bolo don dama tun kana ne min tɛgɛ don o bɛ kɛ bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma dabaliba Musa Jara Musa nin y'a ka sɛbɛn ye Musa ko a kanina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ jogo jugu ani kɛwale jugu kɛba n'i k'i jogo ma i sigi k'an kɔnɔ yan n'i mana a bɛ t'i yɔrɔ ɲini nin dɔgɔtɔrɔkɛ in dɔgɔtɔrɔkɛ kakala a bolo minɛna n bala kɔnɔ caw dɔgɔtɔrɔ ni kakalaya subhanallahi a ko an ka taa Sikɔrɔni mun bɛ yen Sikɔrɔni nin dɔgɔtɔrɔkɛ yi k'a to a tɛ to gindo la koyi a to a de docteur Amadu Yatara Amadu Mahamani Yatara a bangena février kalo tile 26 san 1986 Bamako yan sɛbɛnnikɛla ko a yera fɛn minnu na o de ye maaninfinya ani dɔgɔtɔrɔya hakɛ yɛrɛ k'a lagosi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin dɔgɔtɔrɔkɛ in ye maa caman kɔni bɛ minnu bɛna a ka jɔ la a ka kɛwale jugu a n'a ka kakalaya a n'a bi musow kan minnu n'olu taara ka taa furakɛli la waati mɔbɔ mɔna musokɔrɔba nana bawala nana denmisɛnnin nana a b'a ɲɛsin bɛɛ ma nabɔ e kuma man kɛnɛ di nin da ka jugu man kɛnɛ ni mun jogo ye dɔgɔtɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ ka kala Amadu Mahamani Yatara a ko fɛn min ye nin ko in ye don dɔ muso dɔ kɔni banabaatɔ ale nana san 17 a furulen don a cɛ kɔni o bi tunga fɛ sɛbɛnnikɛla ko muso in kɔni nana angine de y'a minɛ kumakan yɛrɛ o tunnen bɛ muso in yɔrɔnin bɛɛ a taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la maaw y'a fɔ a ye k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔ in ale bi clinique bɛ yan fɛ a taali a n'a donni dɔgɔtɔrɔso la a taara dɔgɔtɔrɔkɛ in sɔrɔ a ye consultation wari sara wari saralen dɔgɔtɔrɔ ye furakisɛ dɔw d'a ma k'a k'olu ta a n'olu ta ka na so bana ma nɔgɔya a ye dɔgɔtɔrɔ wele o dugusɛjɛ ne ka bana ma nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ ko tuma i bɛna an bɛ ko in ɲɛɲini a nalen dɔgɔtɔrɔ ko pikiri bi yan an bɛ pikiri 2 k'i la pikiri 2 an b'o k'i la dɔgɔtɔrɔ a nana ka na muso yɛrɛ kɔni ka pikiri kɛli daminɛ pikiri min bɛ kɛ bolo la wala pikiri min bɛ kɛ cɛkisɛ la a sina ka muso ka tafe kɔrɔta ten
kakala tɛ wa kɔrimugu b'a bolo a bɛ ka kɔrimugu jɔsi muso woro ninnu na ani sigilanw na muso bɛ bɔ min kalama ja a yɛrɛ a ka kamarakɛ yi o b'a bolo a bɛ k'o jɔsi alikɔli sumalen d'a mɛn muso la nka fɛn dɔ fana kalamani dalen b'a la muso y'i kɛrɛ filɛ ja a dangadenya bɔlen o minɛlen b'a bolo. Deni m'i dafa a la muso ko nin ye mun ye muso b'i ɲɛ yɛlɛma waati min o y'a sɔrɔ ja a ye kurusi bɛɛ de cu o tuma a nani muso nana ɲɔgɔn dani daminɛ girigara giri a ka dɔgɔtɔrɔso mina sɔrɔmu juru ni buteliw ni pikiri biyɛn u y'a bɛɛ don ka biro bɛɛ don ɲɔgɔn na ni mun ma sugu muso bɛ ka lite muso ka finiw lɔminɛlen b'a bolo dɔgɔtɔrɔ kakala kuma nana caya dɔ nana da kɔngɔ da kɔngɔnen sa a y'a dɔn k'a fɔ ko in gannen bɛ kɛnɛmamaw b'a fɛ ka sɔmi muso kɔni a ye muso ka finiw d'a ma muso y'a ka finiw bɛɛ don parata muso n'a ka furamana bɔra muso ni maa minnu kun dalen b'a kan n'o y'a tɛnɛmusow ye ani a nimɔgɔmuso dɔ kun dalen b'a kan olu y'a ɲininka ko mun de kɛra muso y'i kɛ kasi kan dɔgɔtɔrɔ bɛna binga a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ bɛna binga muso donna kuma na k'a ɲɛfɔ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye furucɛ ye o kɔrɔkɛ min bɛ Bamakɔ yan dɛ o sina ka taa commissariat la ka taa convocation tigɛlen polisiw taara dɔgɔtɔrɔkɛ nɔfɛ ka na n'o ye Amadu Mahamani Yatara ye k'a sigi joona k'a ɲininka a ye jɔnko fɔ koyi ko sitana de donna ale la o tuma o n'ale bɛ pikiri kɛ o ale bɛ Bakari bɔli min kɛ k'o jɔsi o tuma a bɛ hidayi de wa o b'a hidayi a b'a fɛ ka i turu yɛrɛ pikiri bi kɛ woro dɔ minɛlen b'ale bolo ale bɛ k'o kɔrɔta muso kɔni bolo sa biyɛn min na turu a la biyɛn tɛ ka turu fɛn wɛrɛ de bɛ ka na a ka sɛrɛngili kuma in de b'a bolo nin ye maalankolon ye koyi a ka pikiri biyɛn kuma in dɛ o de b'a bolo bɛɛ k'o lajɛ nin tɛ dɔgɔtɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko u m'a ci k'a fa a ɲininkalen a ko maa caman de ye nana ka na plainte fara muso in da kan kuma fɔ muso dama min nana ka n'u ta fɔ a y'a kaana nka seere t'an na n da m'a lakali cogo min na o de cayara maa min nana ka n'i ta lakali muso min nana ka n'i ta lakali o yɔrɔ la a bɛ maa duuru bɔ npogotigininw b'a la muso furulenw b'a la minnu nana ka n'u ta fɔ fɛn min ye procureur kɔni ye communauté procureur o m'a ko bila dagirinda la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ye o yɔrɔnin bɛɛ a ye mandat d'arrêt d'a kan nege min jalen b'a la a ka taa nege da kasobonba la ni mun nege a bɛ taa nege da kasobonba la bɔ mun fɛ yen ne bɛ bolo Boubacar min kɔni sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bɛn kelenya ni maa min y'a baara kɛ i ni foli ka kan i ni tanu ka kan Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa deuxième édition trophée de la paix octobre kalo tile 9 a bilalen b'o la min ye colonel major Ismaïla Wage a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka taa se ayiwa environnement ministre ma Modibo Kɔnɛ ministre de la jeunesse des sports Musa Atayer min ye ayiwa baɲumankɛw ye i n'a fɔ Umaru Jara n'o bɛ promotion de la femme et de l'enfant de la famille ani Wadi tɛ Funɛ Kulubali Yohani Sodi k'a dɔn awa ni ministre ninnu bonya ni karama bɛna ta k'u sɛgɛrɛ nin deuxième édition in na trophée de la paix a ko k'i bɔ a la Yohani Sodi k'a dɔn association Mali Debout olu ka wulikajɔ ni cɛsiri Yohani Sodi k'a dɔn cɛ o cɛ walima muso o muso b'a la n'i kɛra ayiwa ngana ye n'i ye baara ɲuman kɛ Yohani Sodi k'a dɔn olu kɔni bɛ hakili ɲuman da k'i sɛgɛrɛ k'i tanu diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye sabula o bɛ kɛ sababu ye dɔwɛrɛ ka dusu ta association a ɲɛmaa min ye Mohamed Togo ye a n'a jɛw u ka nin wulikajɔ in a fɔlɔ jara filanan fana bɛ labɛnna Yohani Sodi k'a dɔn u ka nin sen in a bonya n'a karama talen bɛ ka di maa caman wɛrɛ ma i n'a fɔ n k'i ɲininka ayiwa min ye Ibrahima Hayidara n'u k'a ma Iba ni o ye Usumani Madame Sherifa Hayidara an denkɛ y'o ye ani Jabali Transit Aboubakirini Sidiki Abdoulaye Cissé n'o bɛ société forestière la Amadou Diadje Sako PDG groupe ADS ani Adams Bagayɔgɔ ni o bɛ Sopromac Mamadi Sisɔgɔ pharmacie populaire PDG ani président conseil économique social et culturel Jamil Bitar
Conseil économique, social et culturel. Oui, ça c'est Yacouba Katli. Non, jamais l'été. C'est l'ancien président. Voilà. Voilà. Ani Bouakari, PDG groupe Tandja. Nous Jabika Bouakari Tandja. Sancho. Ako ni édition mi vlani octobre kolo clé konondon Mémorial Modibo Keita. Aboyana Karama Talebe ka ministre de la réconciliation nationalement colonel major Ismaïla Ouagé. Ningunya sebani anyemi izalo ninga bo aujourd'hui kono akabi bolla. Daba tungara bita amba blaya sana nganko do nyana amba da bela jele klukan ka fo al-islam muso ka to no ye ina femi u ku bina cérémonie belebele bake no yu ka centre dailali centre mi nabi muso bogotigini munun be ni u ka nga blasara furula ani femi anga barake de munun aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan